शांति। ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे जी बाबा। तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं। तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं। इन्हें बजाने से मूर्छाइश निकल जाएगी। इन्हें बजाने से मूर्छाइश निकल जाएगी। तो बाबा बोलছেন এই রেকর্ডগুলো হলো সঞ্জীবনী বুটি। কোন রেকর্ড? আগে রেকর্ড হতো না, ওই ছোট রেডিওর মতন টেপ রেকর্ডার, আর ওইটাতে ওই চৌকোনা বাস্কর মতন ক্যাসেট, সেটাতে মুরলি রেকর্ড হতো আর সব জায়গায় পাঠানো হতো। তো বাবা বলছেন যে মুরলি রেকর্ড হয়ে আছে, সেটা যখন শোনা হচ্ছে তো সে সঞ্জীবনী বুটির কাজ করছে, তাই না? মানে নতুন আবার জীবন দিয়ে দিচ্ছে। प्रश्न, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? মনের স্থিতি, মনের অবস্থা কেন বিগড়ে যায়? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? किसी युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है कि করলে মনের স্থিতি ভালো থাকবে? उत्तर, 1 नंबर, ज्ञान की डांस नहीं करते। ज्ञान की डांस नहीं करते माना विचार सागर मंथन करे ना, मुरली रिवाइज करे ना, झरमुई झगमुई में अपना समय गवा देते। झरमुई झगमुई में अपना समय गवा देते। झरमुई झगमुई माना তাই না, কে কি বললো, কে কি করলো, ওইটাতে মাথা ঘামাতে থাকবে, ব্যর্থ সংকল্প চালাতে থাকবে, ব্যর্থ আলোচনা করতে থাকবে, ওইটাতে টাইম শেষ করে দেয়। इसीलिए अवस्था बिगड़ जाती है। इसीलिए अवस्था बिगड़ जाती है। বাবা কি বললো মাথায় ঘুরবে না, কে কি বললো মাথায় ঘুরবে, তো মনের স্থিতি খারাপ হয়ে যাবে। सेकंड पॉइंट, दूसरों को दुख देते हैं। दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। বাবা বলছেন, যদি সারা দিনে কাউকে দুঃখ দিলাম তাহলে কি হবে? নিজেও স্থিতি ঠিক রাখতে পারবো না, তাই না? আর যত বেশি দুঃখ দিয়েছি অত সময় ধরে নিজেও ডিস্টার্ব থাকবে। যতক্ষণ ও ডিস্টার্ব থাকবে, ওর সংকল্প চলবে, এইদিকে সে সংকল্প আমার কাছে টাচিং হচ্ছে, আমিও ডিস্টার্ব থাকবো, তাই না? ওই জন্য বাবা বলছে কাউকে দুঃখ দেবে না। যদি দুঃখ দাও তাহলে অবস্থা। এবার এটাতে আরেকটা প্রশ্ন আসে, লোকে বলবে আমরা বাবার জ্ঞানে চলি বলেও তো অনেকেরা দুঃখী, তাহলে কি বাবার জ্ঞান ছেড়ে দেবো? তাই না? তো দুঃখ দেওয়া কাকে বলা হয়? দুঃখ দেওয়া মানে হলো আমি ইচ্ছে করে আমার তরফ থেকে আমি কাউকে কষ্ট দেব বলে আমি বলছি, সেটা দুঃখ দেওয়া হবে। বাকি আমি শ্রীমতে চলছি, আমার উদ্দেশ্য ভালো, সেটাতে যদি নিজের থেকে কেউ দুঃখ নেয় তাহলে সে অবস্থার উপরে, তার অবস্থার উপরে ফরক পড়বে, আমার উপরে পড়বে না, তাই না? तो बाबा बोलते, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी, अवस्था अच्छी तब रहेगी, कখন ভালো থাকবে মনের অবস্থা? जब मीठा होकर चलेंगे, जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा, याद पर पूरा अटेंशन होगा। तो बाबा कहते याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने के पहले, रात को सोने के पहले कम से कम
कम से कम आधा घंटा याद में बैठो। শোবার আগে কতক্ষণ ইয়াদে বসবে আর কতক্ষণ বসা হয়? কতক্ষণ বসা হয়? फिर सवेरे उठकर याद कर, फिर सवेरे उठकर याद कर, तो अवस्था अच्छी रहेगी। বাবা বলছে যেরকম অমৃত বেলার নিয়ম আছে সেরকম রাতে শোবার আগেও আধ ঘন্টা যোগে বসার জন্য বাবার শ্রীমত। আর কি করবো যোগে বসে আধ ঘন্টা সেটা বাবা বলে দিয়েছে, তাই না? সব কর্মচারীগুলো দরবার লাগাবে, রাজা হয়ে বসবে, তারপরে সব রিপোর্ট বাবাকে দেবে। অমৃত বেলা কি সংকল্প করতে হবে তার জন্য মনে করবে, তারপরে বাবাকে বলে गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी, তাই না? ভক্তি মার্গেও কত ভালো ভালো বাবার গান আছে। বাবা বলছেন ওই গানের কালেকশন রাখবে, তাই না? যখন মন খারাপ হবে তখন সেই গানগুলো বাজাবে। ওই গানই শুধু বাজে যদি আধ ঘন্টা বসে যায় তাতেই মন রিফ্রেশ হয়ে যায়। यह रिकॉर्ड की संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाचना चाहती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं हे शालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारे दिल में किसी की याद आती है और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें नहीं है। মানুষেরা ভগবানকে পুজো করে, ইয়াদ করে না কাজের মধ্যে, কিন্তু বাবার বাচ্চারা ভগবানকে ইয়াদ করে, তাকে সাথী বানায়, তাকে সঙ্গে রাখে, তাই না? यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। बाबा अनेक बार বলেছেন এখানে যে সারা দিনে যত বাবাকে সঙ্গে রাখে সে নেক্সট জন্মগুলোতে সে শ্রীকৃষ্ণের আত্মার অত কাছাকাছি রিলেশনে থাকে, তাই না? এবার যদি কেউ 1 ঘন্টা ইয়াদ করে তাহলে কতক্ষণ থাকবে, তাই না? আর যে সারাদিন কাজের মধ্যে বাবাকে সঙ্গী বানিয়ে রাখে, সাথে বানিয়ে রাখে, গল্প করতে থাকে, তো সে সেখানেও শ্রীকৃষ্ণের কাছে থাকবে। তো শ্রীকৃষ্ণের কাছে থাকতে গেলে তাকে কোথায় জন্মাতে হবে? রাজ পরিবারে জন্মাতে হবে, তাই না? তো কত সারাদিনে বাবাকে সাথী বানাই তার উপরেও ডিপেন্ড করে যে আমার পথ কি হবে। बाप कहते हैं तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं। शिव बाबा कमप्लेन করছেন আমি যেরকম তোমাকে ইয়াদ করতে বলি তোমরা কিন্তু সেইভাবে করছো না। আমাকে যদি ইয়াদ করে তুমি কাজ করো তাহলে বাবা বলছেন তাহলে তোমার ধারণা মানে গুণের ধারণা, শক্তির ধারণা অনেক গুণা বেড়ে যায়, তাই না? গীতার মধ্যেও বলা আছে না ভক্তি মার্গে যারা ভক্ত আত্মা হয় ওরা জানে, গীতার মধ্যেও ভগবান অর্জুনকে বলছে যে তুমি ফলে যুদ্ধ করো, তোমার কর্ম করো, কিন্তু মন তোমার কোথায় থাকবে? আমার কাছে সমর্পিত, তাই না? মায়া तुमको याद करने नहीं देती, কিন্তু গীতার মধ্যে মায়ার কথা বলা হয়, কিন্তু এখানে বাবা বলছে তোমাকে মায়া বাবার কাছে ইয়াদ করতে দেবে না। সারাক্ষণ
দুনিয়া কলিযুগী দুনিয়ার কে কি বললো সেই দিকে বুদ্ধি ঘুরিয়ে দেবে। এটা হলো মায়ার কাজ। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। কমপ্লেন করছেন শিব বাবা, আমার কথা মতন তোমরা চলছো না, আমার কথা মনে থাকে কম, আর মায়া যেমন যেমন বলে একে মনে করো ও এই করলো ও এই করলো, এইগুলো তুমি শোনো বেশি। শিব বাবা ঠিক বলছে? শিব বাবা ঠিক বলছে? আমরা বাবার কথা শুনি, বাবাও কানে মন্ত্র দেয়, মায়াও কানে মন্ত্র দেয়, কিন্তু আমরা মায়ার মন্ত্রকে বেশি শুনি, বাবার কথাকে পাত্তা দিই না। তো আমরা কোন বাচ্চা আছি? আগেকার মানুষ হতো না, জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকতো, তো যারা গুরুজনরা যা বলতো শুনতো, আজ্ঞাকারী হতো। এখনকার বাচ্চাগুলো আদরের বাচ্চা, কিন্তু মা বাবা যেটা বলে তার উল্টোটা করবে, সেটা তাদের ভালো লাগে, তাই না? তো আমরা কোন যুগের হয়ে গেছি? যদি বাবার কথা মতো চলছি তাহলে তো আজ্ঞাকারী বাচ্চা, আর যদি মায়ার কথা শুনে সেই মতন আমার কর্ম ব্যবহার হচ্ছে, তার মানে আমি কার বাচ্চা? बाबर हो माया हाथ धरे जो। कई बार कहा है रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भले स्त्री पुरुष हैं, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे, परंतु कोई बिरले याद करते हैं। तो आज के बाबा बार बार राते शोবার आगे आध घंटा चुप করে শোবার আদেশ দিচ্ছেন। মায়া ভুলা দেती है, মায়া তখন কানে মন্ত্র দিতে আসবে, হে বাবাকে তো ইয়াদ করেই দিয়েছো, এবার শুয়ে পড়ো, কি দরকার আধ ঘন্টা বসে, তাই না? যা বলার তো বলেই দিয়েছে, আবার কেন বসবে, তাই না? তো মায়া কি করবে? ভুলাবে, প্রলোভন দেখাবে, তাই না? ঘুম পাড়াবে। কিন্তু বাবার বাচ্চাদের কি করতে হবে? শোবার আগে আধা ঘন্টা বসতে হবে। माया भुला देती है, फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे, सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामा अनुसार, भल कुछ भी ना करे, है ना? बाबा दीते एसेছে সবাইকে দেবে, যারা বাবার বাচ্চা হয়েও পুরুষার্থ করে না তাকেও বাবা দেবে, কিন্তু কি দেবে? যেটা বোঝা খুঁজা থাকবে সেই দেবে, তাই না? तो भल कुछ भी ना करे, आधा कलम भल भक्ति करते हैं, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं काइट बनकर ना हूं। বাবা বলছেন আমি ভক্ত আত্মাদেরও দেব, তাই না? যে যেটুকু ভক্তি করেছে আমি সেই বুঝে তাকে তার ফল অবশ্য দেব। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है, अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश जाएं। मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं, तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, इनको रिपीट करना है, তাই না? যেরকম পুরীর মালিকাতে লেখা আছে যে জগন্নাথ হচ্ছে কলিযুগের কৃষ্ণ বা ভগবান, তাই তো? তো যেদিন পুরী মন্দির বিনাশ হয়ে যাবে, জগন্নাথ আর থাকতে পারবে না, সেদিন জগন্নাথ তার বৈকুণ্ঠ ধামে চলে যাবে, মানে উপরে চলে যাবে, তাই তো? তো যখন জগতের নাথ উপরে যাবে তো জগৎ কোন দিকে যাবে, তাই না? আর এখন তো ধীরে ধীরে দেখছি না যে পুরী মন্দিরের তো সব পাথর খসে পড়ে যাচ্ছে, জগন্নাথ আর এখন মন্দিরে থাকে না, এখন কোথায় থাকে? বারান্দার মধ্যে চলে আসছে, তাই না? তো ধীরে 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 আরো অবস্থা খুব খারাপের দিকে যাচ্ছি, সে তো দেখছি, তাই না? তো বাবা বলছেন গেট খুলবে উপরের, তাই না? তার ইশারা মালিকাতেও আছে, উপরে গেট খুলবে, জগন্নাথ আগে চলে যাবে, তারপরে সবাই যাবে, মানে শিব বাবা আগে যাবে, ব্রহ্মা বাবা আগে যাবে, তারপরে সবাই ধীরে ধীরে চলে যাবে। अब दिन में तो कर्मयोगी पर धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है, তাই না? বাবা কাজ ছেড়ে ইয়াদ করতে বলছে না, কিন্তু কাজের মধ্যে ইয়াদ করতে বলছে,
কাজ ছেড়ে বসে বাবাকে ইয়াদ লাগাবো, বাবা বলছে এটা হলো সন্ন্যাস যোগ। বাবা আমাদেরকে সন্ন্যাস যোগ শেখাচ্ছে না, বাবা আমাদেরকে কর্মযোগ শেখাচ্ছে। কাজও করবে, কাজের মধ্যে অ্যাটেনশন, মনটা बाबा दिए था। कर्म बिगर तो कोई रह न सके, कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया। तो दिन को भले धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह याद करो। तो सारा दिन तो बसार टाइम नहीं, काजे कर्मे थाका হয়, দৌড়াদৌড়ি হয়। তো বাবা বলছেন রাতে শোবার আগে বসো কতক্ষণ, আর সকালে उठे বসো। तो बाबा बोलছেন जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद नहीं मिलेगा, है ना। যারা সাহুকার হয় ওদের ভাবে যে ওইখানে গেলে টাইমটা ওয়েস্ট হয়ে যাবে। यह याद करना तो बहुत सहज है, वो हमारा बाप टीचर गुरु है, हमको सारा राज बतलाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। कि बोले बाबा, बाबा क्यों याद करबो, আবার সদর্শন চক্রধারী আত্মা हो। तो সদর্শন চক্র থাকে তো সারাদিন, না কোথায় রেখে দেবো, না চক্র ঘোরে। बाबा बोलते ऐसे ऐसे तो सबको वापिस ले जाने वाला तो बाप है, ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे, है ना। बाबा बोलते चक्कर तो चलबे, তাই না। দেবতা, তারপরে ক্ষত্রিয়, তারপরে দাপর যুগ থেকে বৈশ্য, আর কলিযুগে সবাই শূদ্র। ব্রাহ্মণ নামে ব্রাহ্মণ হলেও শূদ্র, তাই না। तो बाबा बोलते फिर से हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है, हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है, ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई, है ना। দুনিয়াতে লোকেরা বলে না তোমেব মাতাশ্চ পিতা ত্বমেব, তো মাতা রূপে আমাদেরকে জন্মও দেয়, আবার পিতা রূপে পালনাও করে, আবার বর্ষাও দেয়। तो बाबा बोलते जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं, बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, है ना। যেহেতু বাবা মেল আছে, बाबा जगदम्बा मम्मा के निमित्त बनाए, मम्मा करार जन्य, है ना। घूमने भी जाते हैं, हम बाबा को याद तो करते हैं ना। तो देखो যখন ব্রহ্মা বাবা ছিলেন, তো ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা থাকতে দাদিরা, ভাইগুলো, দাদাগুলো তার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতে, তাই না। বাবা ব্যাডমিন্টন খেলতে ভালোবাসত, তাই না। ব্যাডমিন্টন খেলতো, তাই না। সকাল সকাল মুরলি ক্লাসের পরে বাবা পাহাড়িতে বাবা নিয়ে যেত, সবাই দেখেছেন না, গিয়ে ব্রিজ কোঠির পাহাড়ের উপরে আছে, ব্রিজ কোঠির সোজা রাস্তা বাবা পাহাড়ি, তো সেখানে বাবা নিয়ে যেত। আর সেখানে বাবা পাহাড়ির জায়গাটা সমতল আছে, তো সেখানে বাবা গিয়ে এই যোগ তো বিকেল বেলায় করাতো, আর সকালবেলায় বাবা সেখানে শারীরিক যোগ ক্রিয়া করাতো, তাই না। তো কত ভাগ্যবান ভাবুন দাদিরা, সেই দাদারা, তাই না, যারা ভগবানের সঙ্গে, তাই না, বসে শারীরিক যোগ ক্রিয়াও করতো, আবার ব্যাডমিন্টনও খেলতো, আবার খাবারও খেত, তাই না। তাদের সে ভগবান থাকতে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে, তাই না। ওই যে রাস্তা এখন আমরা ঘুরঘুর করে উপরে চলে যাই গাড়িতে করে, ওই সময় সে রাস্তা শুরু করলো কে, পাথর কেটে কেটে, তাই না, একটু একটু করে সেই রাস্তা, কেন উপরে তো কেউ থাকতো না, তো রাস্তাকে বানাতো, তাই না। তো ভগবান নিজের হাতে সে রাস্তা উদ্বোধন করেছে, তাই না। সেই রাস্তা, সেই ধুলো মাটি, সেই পাথর, তাই না। কেন আগে তো গরুর গাড়ি উপরে যেত, তো গরুর গাড়ি যাবার মতো রাস্তা বানিয়ে,
চিন্তা করো সেই সময় কেমন নেশা। আর বাবা কি বলতো, এবার সবচেয়ে বেশি নাকি ব্রহ্মা বাবাই কাজটা করতো, হ্যাঁ, এত বয়সে। তখন অন্য অন্য যে ভাই বোনেরা জিজ্ঞেস করতো, বাবা এত শক্তি কি করে পাও? তখন বাবা বলতো, अरे बच्चे भूल जाते हो मेरे अंदर डबल इंजिन है ना। শিব বাবা আছে না, তো শিব বাবা যেখানে হাত লাগাবে তো সেখানে তো স্পিড চলে আসবে না। तो बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना। গতকালই বড় দিদি শোনাচ্ছিলেন আর কি, আগে তো বাবা মিলন হতো, তো বাবা তো সারা রাত বসে থাকতো আর এক একটা বাচ্চাকে হাত ধরে ভোটদান দিত আলাদা আলাদা, যার যেরকম অনুসার যা করতে হবে সেই হিসাবে। এখন তো আমরা কাগজে ভোটদান নিই, তাই না, দাদিরা কাগজের ভোটদান দেয়, এখন তো ভোটদানও দিচ্ছে, কিন্তু সেই সময়ে ভগবান নিজের হাতে ধরে ভোটদান দিত স্পেশাল সবার জন্য আলাদা, তাই না, টলি মুখে খাওয়াতো। তো কমলা দিদি মানে কি ভাবলো একদিন যে এত লম্বা লাইন পড়বে, আমি গিয়ে টুক করে খেয়ে দিয়ে চলে আসি। বাবা মিলন তো চলবেই সারা রাত, আমি গিয়ে টুক করে খেয়ে চলে আসি। তো দিদি বেরিয়ে গেছে, দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে, তাই না, ঘুরে ফিরে আরো টাইম কাটিয়ে অনেক সময় কাটিয়ে চলে এসছে। এবার যেই দিদি এসে বসেছে, একটু পরেই মানে তারপরে ওই নিয়েছে, ভোটদান নিয়েছে, নিয়েছে, এসে বসে গেছে, মানে লাস্টের দিকে এসেছে সকাল সকাল। বাবা আগে গুড মর্নিং করেছে, তখন বাবা কি বলছে গুড মর্নিং করার সময়, বলছে बच्चे ये दिन भी याद आएगा, তাই না। তারপরে আর বাবা হাত ধরে আর দেয় না, সেই দিন লাস্ট দিন ছিল। তারপরে বাবা হলে ঘুরে ঘুরে দৃষ্টি দেওয়া শুরু করলো। বর্দি বলছেন সেই লাস্ট দিন ছিল আর আমি টাইমটা এইভাবে নষ্ট করে দিলাম, আর বাবা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে আনসারও দিয়ে দিল যে বাচ্চে ইয়ে দিন ভি ইয়াদ আয়েগা, তাই না, যেই রকম আমরা বাবার সঙ্গে সারা রাত বসতাম, তাই না। তো দিদি বলছে সত্যি সারা জীবন আমি আমার ওইটা আফসোস থেকে, তাই না। তো ভাবো আগেকার বাচ্চাগুলো মানে ভগবানকেও পাত্তা দিচ্ছে না, এত ভগবান দিয়েছে ওদেরকে, তাই না। তো বাবা বলছে हम बाबा को याद तो करते हैं ना, तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं, तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। तो खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का, তাই না। জগদীশ ভাইয়ের ক্লাস তো সবাই হয়তো শুনেছেন, জগদীশ ভাই বড় কলেজের বড় প্রফেসর ছিল, তাই না, সেই সময়কার। তো জগদীশ ভাই যখন দেখা করতে এসছে, ও তো 3 মাস ধরে কুঞ্জ দাদির মাথা খেয়ে গেছে, হ্যাঁ, সে সহজে আর মানতেই পারছে না জ্ঞানটা। 3 মাস ধরে ওর কোর্স চলেছে, রোজ নতুন প্রশ্ন নিয়ে চলে আসবে, প্রফেসর মানুষ না, অনেক বুদ্ধি, 18,000 নাকি বই পড়েছিল উনি, তো সেইগুলো সব ওআরসিতে লেখা রাখা আছে লাইব্রেরিতে। তো এবার বাবা মিলনে এসছে 3 মাস করার পর, কোর্স করে একটু পাকাপোক্ত হয়ে এসছে, বাবার সঙ্গে দেখা করবে, ভগবান এসছে তার সঙ্গে দেখা করবে। এবার যখন জগদীশ ভাই এসছে, তখন বাবা মিলে বাচ্চাগুলো মিলে রোড রাস্তা বানাচ্ছে সেখানে বসে, হ্যাঁ। তো রাস্তায় দেখা হয়েছে, তো সবাই বলেছে ইনি ব্রহ্মা বাবা আছে, এর মধ্যে বাবা আসে, হ্যাঁ, কি হলো ব্যাপারটা, এই আবার ভগবান কি করে হয়, কোন দিকে হয়, তাই না। এর উপরে গল্প আছে না, যে কোনো সাধু এসছে মা যশোদার কাছে, আর কৃষ্ণকে ডেকে যাচ্ছে, বিষ্ণুকে নারায়ণকে নারায়ণ নারায়ণ করে যাচ্ছে, আর সে এসে খাবার সময় সে কৃষ্ণ এসে খেয়ে নিচ্ছে, হ্যাঁ, একদম রাগ করে নিচ্ছে, বলছে কি তোমার ছেলে, এ আবার ভগবান কি করে হলো, আমি নারায়ণকে ডাকছি সে এসে খেয়ে নিচ্ছে, একদম একুরেট গল্প, তাই না। জগদীশ ভাই এসে ভাবছে এই আবার কি করে ভগবান হয় রে ভাই, হ্যাঁ। তারপরে গিয়ে রাতে শুতে দিয়েছে, জগদীশ ভাইয়ের ঘুম নেই, সে ভাবছে এ তো ভগবান হতেই পারে না, এ তো ভগবান হতেই পারে না, কোনো দিকে লক্ষণ দেখছি না যে ভগবান হচ্ছে, কোন দিকে কিছুই বুঝতে পারছি না, হ্যাঁ। তারপরে ভাবলো যে রাত্রেবেলায় গিয়ে দেখি তো ভগবান কি করে ঘুমায়, হ্যাঁ, আমি তো জেগে আছি, আমি তো ভগবানকে ইয়াদ করছি, তো ভগবানও তো যদি ভগবান হয় তাহলে সেও তো আমাকে এই সময় ইয়াদ করবে,
তাই না? যেহেতু আমি ইয়াদ করছি, তো ভগবানও শুতে পারবে না, সেও আমার কথা ভাববে যে বাচ্চাটার মনে প্রশ্ন চলছে, তো নিশ্চয়ই সেও আমার জন্য ভাবছে, আমি গিয়ে চেক করি আছে কিনা ভগবান, তাই না? তারপরে জগদীশ ভাই রাত 2টোর সময় পর্যন্ত তো ঘুমায়নি, 2টো তো বেজেই গেছে, উঠি বলে রাত 2টোর সময় যেই দরজা খুলেছে, তো সামনে ব্রহ্মা বাবা দাঁড়িয়ে আছে, বাপদাদা দাঁড়িয়ে আছে, শিব বাবা তার মধ্যে, তাই না? और बाबा बोले जे बच्चे नींद नहीं आ रही है आपको, कोई प्रश्न है मन में? তো জগদীশ ভাই বললো না না আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি, আমি এবার ঘুমাতে যাবো, আপনি যান, তাই না? তো ভাবো, তো तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं, তো এটা কখনকার মূল্য, সাকার মূল্য, সেই সময় যখন শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার মধ্যে থেকে বলছে যে তোমরা তো গর্ব করে বলবে যে আমি ভগবানের সঙ্গে ঘাই খেলা করি। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का, बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ, তাই না? ব্যাডমিন্টন খেলছে কিন্তু শিব বাবা জিজ্ঞেস করছে बच्चे शिव बाबा याद है मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ, चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए, ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। तो খেলা করতে করতেও বাবা কত কিছু জ্ঞান বলতে থাকতো, তাই না? বাগানে নিয়ে যেত, গোলাপের বাগান বাবা হাতে করেছিল, পিস পার্ক আছে না, ওখানে ছোট্ট একটা জমি ছিল বাবা, সেখানে বাবা গোলাপের বাগান করেছে, এখন আর নেই, এখনো আছে, সেখানটা আরো বড় করে করেছে, তাই না? তো বাবা সেখানে ঘোরাতে নিয়ে যেত, সেখানে দেখাতো। तो भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो वारी जाओ, अब बाप कहते हैं हमको एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्म के राज्य भाग्य देंगे। तो शिव बाबा মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে একবার তুমি ভক্তি মার্গে অনেকবার বলেছো বাবা আমার এই জিনিস হয়ে গেলে আমি বলি চাই, বাবা বলছে এবার আমি তোমার বলি নিতে এসেছিলাম, আমার উপরে সমর্পণ হয়ে যাও, তাই না? তুমি এক জন্ম সমর্পণ হয়ে যাও, আমাকে ওয়ারিস বানাও, বাচ্চা বানাও, আমি তোমাকে 21 জন্ম বাচ্চা বানাও। अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है, वो भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे, डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं, তাই না? লোকেরা ভয় পেয়ে যায়, তাই না? শ্রীমতে চললে কোনো অসুবিধা হবে না তো বাড়ি ঘরে। बाबा बोलते बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे, তাই না? মন থেকে এক বাবা दूसरा बलि चढ़ते हैं, तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े ही जाते हैं, তাই না? লোকেরা ভয় পেয়ে যায়, আমি যদি বলে দিই যে এক বাবা दूसरा না কই, আর বাবা যদি বলে তোমার সব পয়সা দিয়ে দাও, আমি কি করব? বাবা বলছে আরে তোমার ইচ্ছা বিনো, তোমার পয়সা কি কেউ নিতে পারবে? হ্যাঁ, তোমার পয়সা নিয়ে এত সংকল্প চলে কেন, তাই না? कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे, बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं, युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए, मोह भी बड़ा कड़ा है, बंदर का मिसाल, बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो, তাই না? দেহধারী পিছনে যদি মোহ থাকে, বাবা বলছে এটা বাদো, তাই না? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे, हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं। সত্যযুগে কি হবে, সবাইরই বাড়ি মন্দির, আর সব বাড়িতেই দেবতা, মানে সব মন্দিরেই দেবী দেবতা, সবাই বাড়ি মন্দির। তো বাবা বলছেন যদি বন্দর বুদ্ধি থাকে তো তুমি মন্দিরের লায়ক দেবতা কি করে হবে? तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो, শরীর কি আছে, হাড় মাংসের পুতুল, তাই না? মোড়াগুলোকে দেখলে ভালোবাসতে ইচ্ছা করবে? বাবা বলছেন এই তো কিচড় পট্টি, দুর্গন্ধ, পচা গন্ধ বেরোয় মোড়াগুলোর ভিতরে, তাই না? তাকে কি কেউ ভালোবাসতে পারে? তো তুমি কেন ভালোবাসছো? बाबा सिर्फ मत देंगे कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, यह सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो, बाबा आप बेहद के बाप टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो, लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी
दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता माता भी कहते हैं। यह वो कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकते। वहाँ के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण हैं। उनको अपना बच्चा है जो तखत पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तखत पर बैठेंगे? अभी हम जानते हैं यह जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। मनुष्य थोड़े यह राज जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है ना? बाबा आज के 3 বার 4 বার করে বলছেন রাতে শোবার আগে আধ ঘন্টা বাবার কাছে বসে গল্প করার নিয়ম রাখো। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर कोई कष्ट नहीं होंगे, তাই না? যখন দেখবে বাবার ছবির সামনে বসে আছে, শুধু বসে আছে, বাবার দিকে তাকিয়ে আছে, তাতেই দেখবে যদি কিছু ভুল করছি জীবনে বাবা সব দেখিয়ে দেবে। বাবার ছবির দিকে তাকালেই যেন বাবা চলে আসে পালনা দিতে, তাই না? আর সব গুটে গুটে করে একদম সব মানে মনে করিয়ে দেবে যে এটা এরকম হওয়া উচিত, ওটা ওই রকম হওয়া উচিত। বাবা দু রকমই টাচিং করায়, ভুল হতে থাকলেও বাবা টাচিং করায়, আর কিছু যদি করতে হবে সেটাও বাবা টাচিং করে। শুধু বাবার সামনে গিয়ে আধ ঘন্টা বসে, তাই না? तो कहेंगे एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं, फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुनी होता है ना, तमोगुनी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, है ना? बाबा सेवा करार नेशा, बाबा के याद करार नेशा, बाबा के गल्प करार नेशा। नेशा अनेक रकम হয়, তাই না? কখনো তামসিক নেশাও হয়, সে তো দুনিয়াওয়ালারা করে আপনারা জানেন। কিছু রাজসিক নেশা হয়, তো কিছু শতগুণীয় নেশা আছে, তাই না? যেটা বাবা বলে फिर माया के तूफान नहीं आएंगे, वो नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी, योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी, তাই না? বাবার ইয়াদে যদি থাকি তাহলে যোগের লাইন ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বাবার টাচিং গুলো পেতে পারবো। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, তাই না? যখন ক্লাসের পরে বা আগে বাবার রেকর্ড বাজে গানের, তখন নেশা হয় না? নেশা এসে যায়। এক একটা গান এত সুন্দর থাকে, সেই গানে তো হৃদয়ে নাচতে লাগে, তাই না? বাবার দিকে আরো বেশি ইয়াদ আসে। তো বাবা বলছেন এই রেকর্ডগুলো শোনাও ভালো, কালেকশন রাখা ভালো। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2, 4, 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की इस सर्विस में लग जाए तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है, सर्विस सेबुल को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। यह है ज्ञान डांस, बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को, তাই না? শ্রীকৃষ্ণের আর গোপ গোপীর রাস, বাবা বলছেন এই রাস মুরলির ধুনে রাস। বাবা বলছেন এটা হলো জ্ঞান ডান্সের প্রতীক। বাবার জ্ঞান মুরলি শুনে গোপ গোপীদের যে হৃদয়ে আনন্দে নাচ করে, সেই সূক্ষ্ম হৃদয়ের নাচের প্রতীক হলো সেই রাস, তাই না? ওই জন্যে দেখানো হয় যে এক একটা গোপীর সঙ্গে এক একটা কৃষ্ণ আছে, তাই না? তো আমরা যখন বাবাকে ইয়াদ করি তো কেমন ইয়াদ করি? ভলে এতজন বসে আছে কিন্তু এক একজনের সঙ্গে ভগবান একজনই থাকে, তাই না? তো ওই জন্যে সেই রকম রূপ দেওয়া আছে যে সবাইয়ের কাছে কৃষ্ণ। तो कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा बोलो ना কাজকর্ম করো কিন্তু বুদ্ধিতে বাবাকে সাথী বানাও, বন্ধু বানাও, গল্প করতে থাকো। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा, नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था बिगड़ जाती है। अवस्था कখন খারাপ হবে? বাবার ইয়াদে থাকবো, বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকবো, তো অবস্থা খুব ভালো থাকবে।
আর ঝড়মুই ঝকমুই যদি করি মানে কে কি বললো কে কি করলো সেই নিয়ে ব্যর্থ সংকল্প, সেই নিয়ে ব্যর্থ আলোচনা, তো বাবা বলছেন অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। सुबह को उठना बहुत अच्छा है, बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, তাই না? সকালে উঠে অমৃত বেলা যত রকমের সমান, যত রকমের বরদান সব নিয়ে নাও, সারা দিন দেখবে কি পাওয়ারফুল থাকে, তাই না? খুব বেশি কথা বলতে হবে না, অমৃত বেলা তো এমনি দিন কি হয়ে যায়, অত বেশি কথা বলে না, একদম ছোট প্রধান অবস্থা থাকে, তাই না? একটা লাইন ধীরে ধীরে পুরো আসে, তাই না? তো সেই লাইনই যেন বরদানের লাইন। तो भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़ें, परंतु बाबा कहते हैं पहले सर्विस का सबूत तो दो, তাই না? অনেকেরা বলে বাবা চাকরি করতে যাই সব টাইম পার হয়ে যায়, চাকরি ছেড়ে বসে সেবা করি। বাবা বলছেন চাকরি করতে করতে সেবা করে দেখো। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी, कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं, तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो, তাই না? কেন কুমারী পুজো হয়? কেননা এই কুমারীগুলো ভগবানের কাজে নিজের জীবন সমর্পণ করেছে, তাই না? গৃহস্থীগুলো কি সমর্পণ করবে? হয়তো ধন সমর্পণ করবে, হয়তো সময় সমর্পণ করবে, হয়তো কিছু টাইম বাবার কাছে দেবে, তাই না? কিন্তু কুমারীরা কি করলো? নিজের জীবন সমর্পণ করে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন কুমারীরা ভারতকে স্বরাজ্য দেবার জন্যে নিজের জীবন দিল, তাই জন্যে কুমারী পুজো হয়। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया ना। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो यह 5000 बरस का रील है, जो कुछ पास हुआ है वो ड्रामा, भूल हुई ड्रामा, फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন ভুল হয়ে গেছে, ড্রামাতে ছিল, ভুল হয়ে গেছে, এবার শুধরে যাও যাতে আর পরবর্তীকালে এরকম ভুল না হয়। रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए, फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे, सौतेले को थोड़ी वर्षा देंगे। तो बाबा सौतेला काके बोलবে? কাকে বলবে বাবা? সৌতেলাকে বাবা বর্ষা দেবে না, তো সৌতেলা কাকে বলবে? যে নিজের না, মানে যে মায়া, তাই না? দুটোই তো শব্দ, ভগবান আর শয়তান। ভগবানও চোখে দেখা যায় না, শয়তানও চোখে দেখা যায় না, কিন্তু কানে মন্ত্র দুজনই দেয়। এবার বাচ্চাটা কার হাত ধরবে সেই মতন সে মাতেলা বা সৌতেলা। मदद देना तो फर्ज है, सेंसिबल जो हैं वो हर बात में मदद करते हैं। आप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मते मरता मददे होता, हिम्मत करो शुभ संकल्प करा, बाबा मदद देवे। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर, वो की सुंदर बाबर এই কথা, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। বুদ্ধি সারাক্ষণ দেহধারী কে কি বললো সেই সঙ্গতে থাকতে চায়। এবার সেখান থেকে উঠে কোন ইয়াদে থাকতে হবে? বাবার সঙ্গের ইয়াদে। बाबा है ज्ञान का सागर, वो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसे कह ना सके कि मैं बाप टीचर गुरु हूँ, তাই না? অনেক ধর্মপিতা এলো, অনেক মহাপুরুষ আসলো, অনেক দেবী দেবতারও গল্প আছে, কেউ বললো না যে আমি এসেছি তোমার মাতা পিতা বন্ধু সখা গুরু টিচার হতে। এই শব্দ কেউ উচ্চারণ করলো না, কেননা কেউ সে কথা বলার ক্ষমতা নেই। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ,
इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीधी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को परम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुझे साथ एक नंबर, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाबा बोलो ना, और संग तोड़ो एक संग जोड़ो। बाप के डायरेक्शन पर चलकर, बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है। যাবো যখন কোন অবস্থায় যাব, এক বাবার ইয়াদ। তাই সবাই সঙ্গে মমত্ব হিসাব চুক্তি করে দিতে হবে। ট্রাস্টি बनकर रहना है, কিন্তু বাবা বলছেন মোহ নষ্ট করে দেবে, স্নেহ নষ্ট করবে না, তাই না? স্নেহ সবাইকে দেবে, সহযোগিতাও সবাইকে দেবে, সম্মানও সবাইকে দেবে, ট্রাস্টি হয়ে থাকবে, কেয়ারটেকার। তো যে ট্রাস্টি হয়, কেয়ারটেকার হয়, তো সে কেমন থাকে? সব কিছু সামাল দেয় খুব সুন্দরভাবে, তাই না? दूसरा, इस अंतिम जन्म में, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर, वारिस माना बच्चा, उत्तराधिकारी। इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, उन पर बलि चढ़ना है। तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, बाप को याद कर सर्विस करनी है। नशे में रहना है, नशे में रहना है। रजिस्टर कभी खराब ना हो, रजिस्टर कभी खराब ना हो, यह ध्यान देना है। रजिस्टर कभी खराब ना हो, यह ध्यान देना है। बाबा बोलो ना, बाबा के बच्चा बनाओ तो 21 জন্মের রাজ্য ভাগ্য পাবে। আর কি বললো বাবা? নেশাতে থাকো, শতগুণী নেশাতে থাকো, তাই না? যে আমি কৃষ্ণের গোকুল, তাই না? নেশাতে থাকো। আর বাবা বলছে এমন কোনো কাজ করবে না। বাবা আজকে বললো না, যদি কাউকে দুঃখ দাও, তো যত দুঃখ দিয়েছো, যদি অল্প দিয়েছো তো অল্প, বেশি দিয়েছো তো বেশি, অত সময় ধরে তুমিও ডিস্টার্ব থাকবে। যতক্ষণ ও ডিস্টার্ব থাকবে ততক্ষণ তুমিও ডিস্টার্ব থাকবে, তাই না? যতক্ষণ ওর সংকল্প চলবে, ও না স্বাভাবিক হবে, ততক্ষণ তোমার অবস্থাও গেল। ওই জন্য বাবা বলছে রেজিস্টার খারাপ যাতে না হয়। वरदान, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव, निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा। लेकिन यहाँ बाप का बनने से, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है, प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। बाबार श्रीमते चललाम, बाबार सेवा करलाम,
ভবিষ্যৎ জন্মগুলোতে ফল পাবো সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু এই জন্মেও যেই বাবার শ্রীমতে চললাম, যেই বাবার ইয়াদে থাকলাম, যেই বাবার জ্ঞানের সাগর মন্থন করলাম, বা যেই বাবার সেবাতে সময় দিলাম, বাবা বলছেন প্রত্যক্ষ ফল अतीन्द्रिय सुख, खुशी अनुभूति। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। किन्तु सेवा करबे किभाबे? দুটো বিধি আছে। এক ইয়াদ, কাল পরশুই বাবা বলেছিল না, এক হলো যোগযুক্ত, এক হলো যুক্তিযুক্ত। তো যোগযুক্ত সেবা চাই, আবার যুক্তিযুক্তও চাই। তো যুক্তিযুক্ত সেবা মানা তার প্রতিদানে, সেবার প্রতিদানে আমার মান সম্মান চাই। কেউ মহিমা করুক, মান সম্মান যদি নিয়ে নিলাম তো আর্থিক ফল এখানে খেয়ে নিলাম, আর্থিক টাকা। তো আমার তো পুরো ফল চাই, আবার উইথ পদগুণা ইন্টারেস্ট চাই। তো আমাকে তার বিনিময়ে মান সম্মানও চাই। প্রত্যক্ষ ফল হি তাজা ফল হয়, তাই না? যদি সেবা করেছে, কেউ মহিমা করবে, তো সঙ্গে সঙ্গে বলো যে আমাকে বলতে হবে না। কাকে শুকরিয়া করো? বাবাকে। बाबा करिए, बाबा टाचिंग दिए जे बच्चे तुम करो तुम्हारा भाग्य बनेगा, तबे आमी करेছি। तो भाग्य बनाने वाला करिए निয়েছে, तबे करते पेरेছে, है ना? तो प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है, जो एवर हेल्दी बना देता है। तो जे साराक्षण श्रीमते चलবে, বাবার ইয়াদে থাকবে, বাবার সেবা করবে নিঃস্বার্থ, বাবা বলছে সে কেমন থাকবে? এভার হেলদি। কেন? খুশির টনিক খাচ্ছে। প্রত্যক্ষ ফল খুশির টনিক খাচ্ছে সে। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है, योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है। बाबा बोलो ना, यथार्थ सेवा माना निस्वार्थ सेवा। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख। श्री कृष्ण के देखानो है ना सब समय अतीन्द्रिय सुख, खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। आत्मारो लाइट चमकाबे, सूक्ष्म शरीरेरो लाइट बाड़बे। যত খুশিতে থাকবো, যত সেবা করবো, যত বাবার ইয়াদে থাকবো, তাই না? তো কত প্রাপ্তি, প্রত্যক্ষ ফল খুশিরও প্রাপ্তি, আর মনের স্থিতি কেমন থাকবে? অতীন্দ্রিয় সুখবালা। আজকে তো বাবা শুরু থেকেই মুরলির বলেছে যে মনের অবস্থা কেমন থাকবে, কি কি করলে মনের অবস্থা গড়বড় হবে, কি করলে মনের অবস্থা ঠিক থাকবে। তো বরদানেও বাবা বলে দিল মনের অবস্থা অতীন্দ্রিয় সুখবালা কখন থাকবে, আর ডবল লাইট ফরিস্তারও অনুভূতি। স্লোগান, विशेष आत्मा वो है, विशेष आत्मा वो है जो अपनी चलन द्वारा, जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक, रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वो है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। तो कि बोलो बाबा स्पेशल आत्मा, विशेष आत्मा के आछे जार चाल चलने बाबा बोलছেন रूहानी रॉयल्टी, रूहानियतेर वाला रॉयल्टी, आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टिवृत्ति वाला रॉयल्टी, राजकीयता तार झलक और नेशा
যার থেকে অনুভব হয়, মানে যে রুহানি শান নিয়ে থাকে, তাই না? সবাই তার মধ্যে, তার চাল চলনের মধ্যে সেই রুহানি পার্সোনালিটিকে ফিল করে, সেই হচ্ছে বিশেষত্ব। ঠিক আছে, ওম শান্তি।